مکینا پوغا 3-4 فوٹ کی دندن ہم مزدوری کو کولر وباسو دوڑو حالات دادی په پاکستان کې د چی چینی د غړل حالات دادی کله دې شاباش شریف کټاسری نه دا کار نه کیږي دا ایټم بم می د دې غند لپاره دی خو په دی عوام دی وړځي او ما خپل فیملی والا ټول بلاک کړل هغه ولې ویډیو په ټیک ټاک کتل کمنټ په دسترخوان باندې راکول او دا نه دی دا خپل کلی مولا سره جنگ کړو بیا نو د چرګ ځان باندې روزه ماتول زمنو زدي خولانو مسې ټولانو مې نګره بس نه میډیا والا ایسا ته پلیئر اف د ټورنمنت او بیسټ بولر اف د ټورنمنت زه کوم طرف رااله ماشه خو غټه خپل لښه بیا میډیا بیا ما باندې ماته ایسا نه وتی چې څنګه اخرنی لومونه راولو احسان الله بیسټ بولر اف د ټورنمنت زلهړه باندې د باشي له نور ختم مې په سټیج کې غلط نشم غوړ نه ورته څنګه ختم هغه ته مې کوتل نه دا سلسله مې نو अब ट्रॉफी आके हो गया ट्रॉफी मारा होगा सेशन में जरूर नहीं हुआ। जज ने खान साहब से पूछा कि आपने घड़ी ली, घड़ी किधर है? खान साहब ने कहा मुझे तो पता नहीं है, वो मेरे बाजू पे थी, बाजू मैंने 13 पार्टियों के अंदर दिया हुआ था और जो घड़ी है ना अभी पता नहीं किस पार्टी के अंदर रह गई है। और जब जज साहब के कहने पे सब के ऑपरेशन हुए ना तो फिर सब में से घड़ियाँ भी निकली, पाइनएप्पल भी निकले, BMW भी निकली और पता नहीं क्या क्या उन लोगों में से निकला। देखें ये जो है ना ये हारा हुआ बड़ा होना चाहिए, झूठ के लिए नाम होना चाहिए। जचे व खबरा हुकम खल बरा पोरे वो खान दी कुछ वजीर आजमी कई खल वाला लासु न पड़खाई आगे बला वरत चरतवेली दी वीचे जब चिता सोड़नी वी जब तासु द पारख पले कपड़े खर्चे कम खल को तक लासु न पड़खाई نو خدای دې غر کستا خو خپل کپړې نشته دي ځای پورې خو تا هغه شی غوسته دی هغه لمن دې نشته ورک شي چې ورک ته هغه څه خرج کې پغې به زمونږ څه وړه وشي خو غټ سړی دی خبره خخ کاري thought it through what happens then Mr. President, has anyone thought that what happens when there is a bloodbath what do you think the impact will have on people of Kashmir What do you think they will think? The way they have been boxed in their houses, treated like worse than animals. No rights. Thousands of all their political leadership has been arrested, taken out of Kashmir. Even those Kashmiri leaders who were pro-India have been taken out. 13,000 boys have been picked up and taken to God knows which destination. So what do they think? What will the people of Kashmir do when they lift the curfew? They will be out in the streets. And what will these soldiers do? They will